Assalamualaikum. Operation 3 years jotna. Be mol be konton na to nal konton nal badi malam ansu. Yo bi fanan konsina nang wo nafika ka fol men wulita e ko to lakata adama baroka impa wakata for 5 years bin nato lakama kaytande ko farmata tambajang atata men mantara kwale so kono ke tombon ke samba because ko do di farmata jambe tambajanna farmata tambajan mo molati melan ko banke moti lendinti banko mol al sakalamuta nafi ko le mati ndum be pare mol mati kodo ya tora bak ya rafa ngalani action adama baro ka kodo le diala laftal ya kalamuta ko farmata tambajan o manke mo kendete biri wato men nabe vice president yala banko ka asal hakilotu nok moto bak biri wato men na farmata tambajan nan tala head quotas vice president katara quotas daminto farmata man tambajan man sona talo quotas to atarta wandi kordal to abarin kewla kordato pour wobe fen soto no la nyaming ate fanam be fen soto lo la loi soto nyaming amon sona tala sila quotas be kidering mo mantaraje fen fere nim mantaraje fen man tiñaje fen man lakatije ayo diloke mol ya cha kol dewnta adama baro nata fa saw arafan ate baren kewni na kordata ko en ko say mbafale kalinyi amount yalne ko jojelele e frimbont e ko jojelele 150,000 e ko luaso ka jowol ndo ko do nyin ate ka jelletaji ate ka 50,000 ota ay wol fo government ni ate ka 50,000 ota akanyin do aka 100,000 odi abaren kewol tambajan no kede tambajan murta kotake yake vice president ya avmoli ya chocho amurta kotake kotas bira murta je farmata tambajan tata dingol bondina america ay samanan dakar embassy so ako say momodo natal business o establish la gambia ebita wo musundi ngone ya adim musolle ya wolbe account o dilele inanta kodo kala je yara fa account o nyin atala account to kodo nyin kana wolto so aka fo le ko albe mandin kor ka fa men manda kuruson duko ni kanyim to sabo be fayna manda kuruson duko ata farmata tambajan ne o beke kaytandi banko mo lako ha na lafta business on ye establish gambia albenyi ne jola albenyi amount of money albole kala ni account to after nganal samba vice president waya alnuwe kacha after vice president ba samba la president waya alien farmata tambajan na dilojele ata farmata tambajan kilim ate ayoke ale al hekatu telefono no kuntu nga kolle soto telefono lo kuntu okay ate farmata jallo tambajan kilingo diaspora sinkolu kunu ata jigita nyin diaspora lela because nyin diaspora birata ko abe kwale sono engineer la pour patiol be ke kilingo ay boru min tole foloto jumalle folo go ahead diala wala diaspora bar bi ata farmata tambajan ate la judita diaspora la analo o president so called president to la judita diaspora la bi bar kunu adama baro be simfa tala aka diaspora la contact follow ayol call jannabe wutula jannabe lala aka diaspora la call jannabe wulla laran kan aka diaspora la call so bi nuko diaspora nyolmu ba fe nyollet même bu ko si bayno fon bala sanaka bay mo bala tonya bar ngal na gambia no de wol manjud ngalon gambia nolu al hekatude kolla kanana ngalne gambianolu wal manjuto diaspora be dula mento bi gambe be nafa gambe da mento gambianolu atol yallon wo diaspora skilingolu wal yekodo jelle kinam farmata jallo tamba jayye wo diaspora skilingolu alna lamod ni farmata tamba janyon tiriyan sural ka fa men tiriyan tapale mo atelemu yekodo kinan ate farmata jallo tamba jayye e kay ko alal tulolo nakumorot e kako victime la kodo asa taletem atata kodo muta tekere nyimi menta ata fo dalasi niaji be dalasi kodo atata wulkeme fula 200,000 ata farmata jallo tamba jay kodo nyimuta tekere nyimi aman kodo futandi kodo nanta tala damentole pour wala jara lolu be tamala nyaadile monanyi mo sijiki nyi musola bang tapale mo nafiko mo sijiki wolo sita mo kafun nyoma ba ko kodo le farmata jallo tambajan na kumoti naman kodo so adama baro bulaka wulla ko daga fa ko ha diaspora sinkolu
wolle sembo soto woton tol nin diaspora sun ko nanta nyomola atlemanta be scores ya ko ha to diaspora sun ko la nyantole mu e nanta kelale to nyalan tol ngaban ko be round sanji sabal ata nafiki kilimu murta ko take aka nanyum kuma kadam because adam baro ko do di yala ko take a wulta ko take ata faramata jallo tamba jang ay ñun la ko do muta be cekere ñeme because yo ko do ñing diaspora sun ko le bulo kafu ñoma ya kafu ñoma fo mentata fo angale ko do dala so mentata wuli keme fula ya kinam faramata jallo tamba jay he mona ñine la fa tamba jang la ni ñi man tamba jang ma lu melne wala ne ka fay tamba jang na fiki muso atata ko do ñinga be do mo silang kol tata fo lokum fula mo manke sa moy mo liye da victimol call men yalan ko ilan jurta e sa sata pour ye kodol ñin damandi yo kela bor songolti atata yo kodo ñina domo kolbe diari mol natana commandirol ke wo victimol lale ay ko man kodije e farmata jallo tamba jankola ka fo ko mbaye ateo di yusenu dabola musolela kol kisikisita ni mol ya kol diasporas aka telephone fa mol ya kol beri mol ka ko silang mbe menkela mbe sambala janale e membe kering anara fo ha sayin alimbatu kodo nyin alin sutura mba domandin jolal ata tamba janna ta fo say alin sutura kodo nyin mba domandin jolal o domandin jo e berinnum natranum ma fa ko mbe sambala pa mudu bo janna radio to e membe kering muna yara fa nyin tanyin ko do jola ba tekere nyimila tenne nyime alan ko atati ya fanke mole alquran hafi jolete nimmol be ma dimma ba ndefo na ka diamu akata ka alquran ayol ko tente nan ala ko tenne kila ko ten yo muna yara fan nyon ala sokila nyon nafiko atanyim bankun kan nafiko atele mwati because amurta ko take atata kata ko ayo kodo nyimuta ayo damandin jo faya be bang nata kodo tala woltem sila wo farmata jallo tamba jang wo be mola garantie la no bang me yalan koy kata nafiki musoti kodo mula promote ite juma la garantie la no hanimo oto mbaren koli ko al farmata jallo la tamba janda nyin kumo ala mondo bondal yaka futubolo tal ya fay al yaka funtu sinanni utal yalla tape hospital al yalla karo hospital kaytandi ko adam baro la 5 years so nyin alake kar a kumo nyin ala mondo bondal yaka tawelo tal yaka kape fitarawon tal yaka tape fitarawon ala la karo ko ala fay sena set farmata tamba jang ita man fellong e man fenna fellong e ko e fanke mole hafi jodi ko ke fanke mole duwalat muna beta bulu ye muna karam e be na nafiki ya kol kala e be na wuli yalla fala moli odo tamba jang e fan sutura fano nabe kan niya wure fankan la ilaha illallah ni malola katu bari nyin kun nkombe sutura la nte sutura la because si ke baro latina mbe nyin kuma mbe wata katila moli because ite ni adam baro man kodo ditala e ka mamman e ka itandi ko itani operation 3 years la molem bari ni adam baro kodo dila e ko adam baro ko nyo ibitala fo 5 years so kon who is father mata jallo tambaja ite mo mole mutati ite fa patite bulu patite bulu ite nyum pati juma le menita daje innocent pasinol ete nyum mo le nyaada ko tole woni tar kat hani may fati mantaraje ppp do ilake hani ilake fanana la kumbe oje jall amanta sile udp manta halifa sala nyul manta sile te nyum juma le na manke nafikiyat barin sa foy ko ngalla way satara larin alla nyin kafo be tata nata bandi kafolem criminal kafolem mo be ba kun ko loleje barin saytan dala ko banko dinkendol alte kendala nyawnya faale tambe banko dinkendol ndol mo banko dinkendol let ndol be lafirin banko la nyatotal na dol lafta dum banko dum atol la kunkilin nafa ite farmata jallo tambaje ite fon be lafirin wol kadu biri adam baro be te sambala maka yenyi na fa ko ninna ta maka ha akoy nako ha ko take mbe place o dile mbe murundi la vice president yatole wala tina biranata imo nyaaja to sele tata West Coast Radio kay ko operation 3 years mole muti ninanta silale niya kacha because ye sembo soto banko kadne ndila nyantole fana mu ndunto le fana ngafa ko 3 years o mbole kanye mbole sila nga wuli sile te tamba jang ko take yena nan ko take yo korodi la nan ko take say ko be murun la ila place soto ko take ila vice president yala bari yala foro tanole maloti
bar mbara ya bitungu momen bu kamal bitungu o kata sile ko taka foko ka embe murun laje ita Aisha Touré kana to bayla ko nyano yebo dayel laje kana ita bayla ko kana fa jallo tamba nyana murundi je ko tak ha kana to bayla nso foy ale dolu wulte ko Gambia yang san dolu wulte ko baro yang yama ne kon dara ko mo fudata nyoma woro nyoma mun be kera ande ne Gambia la Gambian ko ane Gambia ne baro la Gambian ko yama molde Gambia tal bambaro ko mi la hakilo la bakel ya Gambia fa to fon lon baro adama kambay baro Gambia to fon mente na kambe ya e banko to la wala nga kambe ya mai ka Gambia be ba den kina akodo mente na kambe ya don Gambia meralde kila fon la wulu o maka ata Gambia be kere beren kila wulu ta jenele akankula kanlo be de din kala be de mobe sabatin dawda ko Muhammad Mustafa wulu na maka badubula kacha badubula jajare foran ker ma fon la Senegal ma fon la e ko be je ya may ginol ko Muhammad Mustafa wulu da maka badubula jajare oro Gambia metalde e ko Gambia ko to mente nga kambe ya san ka fufula be bango ka fu dogo bango Gambia ka fu dogo Adama nal fi ndra nyoka mol bi da Gambia yambe kiran kana fa yaran kira ko yadulla mal jamaa ako ala bulo be kafo le fe ko ale sono ni aje ko ale sono kanyeta po opposition mere mballe mo de PPP bila Adama wulo son PPP be kere independence ya jame wulo da independence PPP be kere sanje talu sanje lo PPP ya lol mere man sanje no ya mala sanje tan so ko la na atana atara nyene kan NCB fana sanje tan na siada do fana siada sanje tan sabat nyimbe ala man le kan de bar bi be kala kafu kilente pro Gambia e molbe bata men kono ya jame mararo batato ala la kafo e man si jibe man pate jibe man mo ko jibe e ko coalition e nata ke independent pour ka banko ta fulan janke ka bodde to do ko e nata te ke kolo julo bolonde kolonde e julo bonde julo yala ko ala sona men president Adam Barrow julo bula da kolon kono mol kambe dal nga julo bonde ba delen dole be je ka julo bonde wal ta ni na julo bonde kolon kon julo fendida delon te kenola jibi rawte de delon danda dandla ton de orani e Gambia bondi la anan ko ala senola faron tambajan sa nen julo boda julo bonde on te kenola jibi rawte même bi ka keno ala president sita ko samba hakilo la de e kedun de ko la ko na vrati jotina o molu ko Gambia itara fa sala ko Adama ne fulo la mol bida Gambia mol bida Gambia parce que alla ka fo kono seta si bi ma de ngaje ko ko kilom bala fa be je baki hakilo ko be je baki mara fa ko be je ba hakilo o man si aje wala mira nyuma ande nawe ko me president Adam Barrow ite ko Barrow indol ko bango nalo findira nyoka molbe da bango do abe kila sila de molbe da bango rek iso da hakil do nalon sila e baalo nan la nyaade ko te mo sa ye ko la je Barrow e man Gambia je ani je la le man Gambia je bari bina Gambia je la ye fon be to le fon la ya jame coup d'état ke 22 July 94 ay ko to la lunga 22 July hana ka fo fon to la 22 July baba jaw nyol tara men kono na nyaata bare nyole ko to la Adama 5 years to Adama yala e 5 years to Barrow to 5 years Barrow yala to la Barrow la muna na alma to la inde e fon ko la
e constitution bal ko les 5 years e support anen de to na to fon ka voto fon mon la 17 octobre la bay ko ale sono lota wala ale asinya wala ani bare baro 5 years to baro nyen do ko tese Gambia ha baro nan Gambia ni ala mo le ni sama sira mol bida Gambia la nso ko ani fon fen saba be to la barol baro youth move baro atola do baro ta nyara nyen do ko Gambia fan so ani ta nyara baro ani nyen ko baro fans ngame to aga be kan be baro le fans mbolo baro la de malal nyen do ko Gambia de malal yaro nyen ko baro Gambia to la sa baro bala interest ana fa salal na rafa ko lo ma de Gambia ne baro ni ala momo Gambia do be Gambia ta hani men yeta be lo be sele bra Gambia le wala na ko samba hakilo la baki ga ko mile banko sai ni asa ko da kelala man to la ba donc ko da kala banko wala e to la bora man sa do bunya na hormone kan ba Gambia o ba fa maran non de ne simba da sinne kado oro kuma jama be nyaalo farma tamba jandiya mudan non do ala kuma be mudabe barakala bay wato ma farma tamba jamma fonje non da fonse pati yollo no ba del 40 tete da ke bada fana barako en pati se mo kana fonje ko aman siyaje si kana sije pati kana pati ja alanga Gambia le janga ko ale sono na bangoda signaro ke dol ala la da kafo kan moro la dal kan bandalan ko la dal kan alay mol be katama yadulla mal jama kila men fo ako ala kata jama fo banko kan da ya jama man toro e ko sanji sa ni faran tam yana da fo ko wallahi sinya ko e be da sanji lolle ko be ala bulata faran no nyol bulde ade ko ala sono bulde ka fu do na adna lo wol ko sanji lulo ma adama de sanji saba mon banko de yenen banko la sai ngata kar saba e ba jira mol be da banko do e so da hakil do nde aje jira ye jinde bota jira to nem bo jota bayla ya mete jira ban jani be jinde ande bo to bay nego sanji sababu bo to bayla ni ala sonda e jira e bota jira ye jinde e bota jira ne jira e bo ku da tan de sura ne jinde man bo ku tan be sura jiyodun de bayla e te hakila ma alda ko jibe hakila ba ala kana jibe man sa diara kuma jama be nyaado ba la mai la kasiya ka su da ko sai ya nyatilen ko fulalla sanji sabone sanjilu lu fola be be ka fenji fo adama la intérêt do sanji saba fola don ka banko la ni enen banko la mo la na fra da lo mo be banko da so nen ka fo symbole be la ngafe rol ka ngamolu silando bandalde Gambia wana yata yaje me bulo bile yanen Gambia la mole ya sanji mo ne sabak ay mo jamala na faade ay ko jamal ke banko kande ko beto nen ko ja bek toraro na fara bek ba be atuta yanen Gambia la Gambian ko le Gambia tabulo eto dina na fama foto man la silandiro wane se ko samba hakilo la bak yeto langane folo ni la kan folo yolta Gambia la kande bayenga ni ofalenda sai ko imaje fon be to la barol bilal na dale ya jame to bonde fon be han lebta no la fon to la to na la fon la ya bonde han kulun feri la la to bala etena te to la fon be nyindor ko ties jotna nyindor ko 5 years to baro nyindor ko baro yut fo yut la baro e ke to la fo jere nyindor ko baro founds yin sabo be baro nyindor ko Gambia yana Gambia ni baro la mole barota Gambia ate siala adanyan ko fulo hakilu janna kasi wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ala kon de ko ko kemo fo nga fo fulo ana nen ko kra mola lon ala ka fo na lam ya ate nazir fo namna fo ban e ka fo na bala yeyi karnyo le afo
aɗo baro ko fulal be ñaɗo sanjilolu ne sanji sabo sanjilolu mo be ala ɓarola intérêt a jikkita ko ɓe kukela ya mo hakkilo man da mewo moosi ande ni ko nga baro fasa ɓe kukela ñina ɓen kela palasiro baro mo ke palasiro wolo wartede anaɗa bonde palasiro wolo wartede de oɗo fana ke baye ke bonde ke bala boso kono yemmolo jendi boso kono momonto jame wartolde barola en boso kono molu jindita jee ay menu to jewlo molu si waro ron ite bo boso te tamada ne aje ente nen kare jida sa ndo bolo boso ko e mo jindi jelo warta te mo mo to boso ko no bitende e menu bay jewlo warta tolti oto yala ite bayo do oto wana albanko jibe president de ko fulal balte ma de sanji saba sanjillu sanji sabo mo be fula foro e la fira mena banko le entre baye kambe nda kata ya bulo kambe le entre e ma ya ala fa ala kida boda e nada dita fana la ne la ko ala sene ko banko le entre sanji saba sa alkira fulati ngani yo yela mata ka bota fonla e fonla be fon kanan de kila ko modo ka fon kanan de do bi ka fon kanan de nal me fon kanan dal me kanano baro sanji saba foro male ne ka me senal ko konde be ke walende sanji sabande kondinde mba aliya fole ne mol wulta mamandiro la fo ko nga fola la dira bara ane fere to milin to tafal to nar fota sanji sabalon de mol ebe gambia la jileti ado ne gambia ni baro la mole biden asike si nyaani no do de ba ne mol wuro le nyomoy e bankoro ta ba gambia ko nga kambe ya ke kondo ke hakke mande nyen ko flola men ka fo sanjilu de ke to fo de men ko sanji sabe ka gambe la to fo de mo milon fula be mo gambe ankora nan gambe sabati la ni gambe an baro kililla moye ani fasa lalo gambe fasa lalo be siya ala borake donne e jira e boda jele ne boyte boda jele oro nem bojote bayla e ji faye bu nyano hormo kono dine e jel ni ne molta da ji abe jila ta jila e be jila parce que molbe gambel ta hano mo mori a jansi fa mo mira jan fonsi baye ya jame bonde gambele alman be na sawa bon ale kayro ale banko do sumare ale banko do tenkonde ale kayro do banko kan sanji sabone sanji lolo ale ko konfa kayro kono kana ke fitnati ale kanande ale banko kanande wala ala halolo mo ala kenya alhala nyimade akola ke banko kare san kuto kenya kayra sonda kana kenya fitna sonde kenya mara sumara mara tenkon donte kambodo ke kayro yeji kayro kono kana ji suno ne masibo kono anen kumbo bemba adama sewore mbadun da arjana ba kumbo to bala boda arjana bare tumando kuma moyo non duwa jabo gan fo ala asiye tanka e seworo donje e kumbo ron kana boje ala baraka president adama kambay baro diamu mode wala halo kan kadi ka ala dani ka beeto kayro kono en ton ko tambe kayro kono anen ka diamoke president dol fana ta sinasor ba de memo ko kon wala mon president hanbe hakire bulandolande albe ko men kono 2016 17 octobre ale miton ke hotel ko ale sono alko sanji saba albe wala kala aliyo fo banko mole bi wala sida kare saba banko mole mamande bilen sango datudula amanta hanbe ko man tembe no nyomo sanden kibar do finti da secretary general farma tamba janjal wala sono secretary general atulube sababu balo kono ka fane atanolo fe non sanji saba koma pro gambia ko ale sono ke ka gambia bondi ya jame bulu ana nata ke fafura da bima sa ko ale sono banko mala sanji saba
e ko ko ale sono fana la sanji sabo sidala pour men fona kada carte fe wala kam don manke président la fera sanji lulla nen dolo la fera sanji saba me fola mbeme fola président adam baro tukon yalo meta diamulal na diamo folon ko membe diale ento fole membe diale la mbole fole yalo nga diamo folo yanga kar kono do diamulal no mo so kono mada wulu da ko membe diale la ba sa mbe diamo fole nada membe kala mbole fole sa membe kelela mbole fole annabi on ko mol mo fulalde famo biquha o motiquha kila ko do ka fankanan dinno le ko be ka kala ko ba do be ka fankanan dinno o membe kelambo la fola ba mba fola nyina kan fo isi fankanan dinno numbe ala dana fo isi fankanan dinno ko kana kela président Adam Barrow sa men bina kila nyan kar sabo yalon alkambenta sanji sabala 2019 17 october hotel anen président Adam Barrow e wulte fonle inata yelma alhalo yelma de wulta banko tembo mene e loya dabo soro UDP la framo londo le tara be fe na de tombo holon e wolta pour ka makato ba UDP le ani yake mansa de ka banko to poto ka banko de da janne sanjita wa UDP le agenda mente wala manda fula sanji lulu carte fay fula wa ko la banko mol na da banko le je mo bir 2016 carte fay siyeman sije molman patije molman moje mole banko le wane kale ta kwa le sono la banko yam ida adama frana ta yela mai na da gambela je konte olum ande don be balana non do be ga son kwa le sono la UDP fen wato la ba sa ina tanaje nte wulta nyina kamma ka UDP mara ka banko mara wala sirangala abe sanji tansila nen kanya da sanji lurufula ba sa ina da ho banko ta coalition la politiciano lo anen banko la population mo ko kafu nyoma jande e man sije man patije e man moje mo ko Gambia ja pour ka kanan alna rake pati seri bidal kafura nyoma wo kola enatna ko tola independent yala independent ya mu koto mende bine independent na da banko ka wala nga banko kanande ema independent ka da banko men kan mol man silo mol man molon mol ka kafu nyoma le mente si kilende mente pati kilende e ko nga banko kanande alna da banko kanande wolo e wulta banko le ba bimbe sanji sama do mendude sa be konle président Adam Barrow ando ni be bankole denno to kan ko fura Canada on de kundinde président sa ande la ngan yo falende la ko mo falenda sa inada te konle e bora banko en de non do banko la interest le wulinde bara sa Adam Barrow la interest le wulinde anin ba fule yala alhalo la falon ka moto fala ni kondo sande be kondo men adama kambay baro waye kambay le yala kondo ko la ka wulu mo kan adama kambay baro kondo do soto ay saban ka fo kambayo ka bo sma kondan ko yanko sa dolon sma kunda ka kina bisa so nen ko lomo bar moro natna e kila kana tawhido ka misima kan tubo kan sma kunda ko binde tubinde ila tar ko yanko lo kambe nda ko nta tubinde e ko ni na da sama
alimbe ke kankile de nga fon dolde tublande bala jalon de kala misimon bire morol na wato wala e na do kuma ma dol ka dolbe tubilal je e ko mbe kambe nda tubi bala alburango ko ha e ko ato mo kambayla aliya kam bayla e ko ha ban be tubilal wala kambay to fiol kundo kambay to kondo e be kabo ka fo kambayo a kondo sa bo kedo e ko don balbala ko nalda silas ma ko ndaja e ko mbeden da sare ko ha sare banda albida sila wol ba atule kan bayle nalde dina kelin nalde den sare sa albida sila wanda ko bonje suma e bonje fana ko dolon ni sonen ko da do lo bitole do lo min do lo tolu bina do lo ko tolu kala bato kono o do lo tolu min to da kabol ko bato kono e kata bondula de ka honna bonje na do lo bondula o bonje ni e to sindo de ka ho bonje suma e kon donc da kambay da baye kambay wado president adama kambay baro baye sangi sabo bayla nana am ede solo kono demba konda musa mane ba interview la radio gambia demba konda jalo muna mo konda da dullo ko demba konda la sato to wolon radio gambia ako jono so musa mane ako do la ala fala bonnan tele bole na da tiliji ako bile bina ne family nata ke banen din don din maison ne fondin ko non do tamo mandiade otumo boyin kambe siare njon ya tilol be kelin otumo sembeti yolle katamano ba sembe ndon be katam bay na dimbal be bonnan til boy ni na no tiljija bidu mole na nya ko atule nyin dimbal kanan di no nyaade e ko bidem bana nga konta male konta mo mun da ko konkuro konkafo nin kon be tamale jama konkafo men lan fuda dindon ne ke balo e ko bula temale sembe male tra nyato nin ko manen dandawle ye kaydi e kande ye kenken fo e fintende sodola aneta dla akodu la alfalni la dimbal na taten bele fraja way mol jakale ne dimbal kanane ko nga kontale bur wala to ko ndo yelo wande ka fo e konta bi mana konta malala ro ko la kam mo kondo faran adama kamba ibaro oto moy wulta banko la kan sanga ni o falanda barokan tan ko fula la ke walande mo do lu sore ko to motiri tiri jotna ol ko wulta gambia ko la kan gambia e san ko mo kera ko mo fula adama anan gambia ala ko ka alhamdulillah رب العالمين الحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار نعوذ بالله من الفتن ومن مضلات الفتن han be kala tendo ala halo beto nenka ala dan asin tanka katankoni na ala hala jawo bela wato beto tumo beto nenka ala tanka ni fitinola asin tankala anen sabu jawolo anen fitino sabolo wato beto dula beto anen gambia banko o kola kala dana kisala anen nem anen baraka na sabu ma annabi muhammad man ngin dina kendo na tankan adino ka fon be jar fa fi kulli qatibin da uhu yutawaqqa'u problème kila boro sodala na la ko problème asaja abo kono duwani man diam nyuma akil marando yaron tinyaro ne accident kana wade fo kila ko ne ala lanyi ni jawbina malaiko si bori hakilo si bori ko ne ala be lanyi no kila mole mente bayla e ke hakilo men to problème kana so wala kabola malaiko men fana kada defense kan ela protocol malaiko men kata tanga ka fana ka bori na boy tala me kana muro ka accident be na da aman kewlo nyaala wala na odonen ko ka bina
hakkille ma yando ka sabule ma siwol men mamboya ka bay anen duwa ka sabu be kake oɗo ka Gambia be kon ɗon tukun ɓiɗen président Adama Barrow ko élection men tambin anen Gambia la karolu be sakoñin kara fulo min loda banko kan sayinde wala 5 years fo Adama Barrow on mbaɗo tesi jotina karawturu manen konanda septembre 2019 dimension somanda imam bagas fofo ka letaro ki kara président kan tukun bayan be diamo waɗoɗo le kulli makalin makani le kulli makanin makal wolen kumo be na fo watolo mo na fo dulala be karotire mo non konondo atlaje koreke tulu mo non konondo do karisa ba tiltan konondo sama ba 2019 kuma fula be banko kan wala sanji sabone sanji lolo banga kuma fula man do be nande ko julobe président bla Adama Barrow wana ka kondo ane wajibi kew talon tare ko ka jamfa dawta duniya ka fata lakira fana kala nani moro ni mamo la do ko morade nali ko je banko gal sidwa ke je analyse diamo ke ala ko da salaka e badi anni fa inni qaribun ujibu dawata da iza da ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ala ko kila ne ko ala la fo en fele dala man ka nyina ka ka ben danela aman sama da donsi aman wurisi mbe dala ni en dana mbe danko aman ne do alkela jabi fende ako bare de ni la frante ala danko de fana be danko la mag ala be diya يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين البادين والمستسن قول ناتا كتن بعلا تندل سبحانه وتعالى وقولا بسالة كيلا نيما صلى الله عليه وسلم ناتا ربيفنا تلاتلمو أكتوبر كارو تليفولو 2019 نالك تنتين كولا ميا نكون أولا كيركير بولتيكو لاني عادو arbadingol toujours kon kamin tandal wala muhammadu man timma komi wato dolo asake diya moy tradia len bulu ngata kuma foje mi yalan kanin silo manta nin o keta de balda nalal siyam fanye katu hadamadu man timma ar misali fe nin a tranin silo tata dal sala bota alal bala subhanahu wa ta'ala man sabaman sakallan ke mi ya tandinna ko alse tonya fo andun alkana ker ning albo tonya fo wolam nyinti kumin ko lata nyamin isa sato nyama ikana tala ikana lafa alhamdulillah badi misir mol kon ka faali ya nyamin tusur wolam nyinti ko niyajen kanajon tusur wato watin nalika kacha manke nendiyate amanke nyin kan me fana kana ka bula modo la ka modo fasa kensen hani bawon na kacha konon kanin na tandalla ko dol kam mingo min sata nin a tara itefe wo kunin silo manta walla manke tawnyati isen kumande dulato ilata daminna na alala dalo takshi min be fanya kan ala ya beka bari nanyin jikoto de kabirin alayin dima ngayin kuma sire tusurun kawo fo bari nenema mo kilim mo nin atra isin kuma de ya fanya ko missa sonko nanan de yikumo min foto nyati ji bari ni lati fawla nanga nyinki mamoy khalisan oto jikita ko de nka kumo min fode kairo lomu andun kulo mi yalon ko ngajiki ko abe jama nafa kanne oto alhamdulillah rabbil alamin yo baadi wal alhamdulillah rabbil alamin
komin ka faale ñaamin tusuru ñim banko kan lu wolu ka sele kuule kan ime ñiilal min be kela jankote kaatu mbiŋalon na ko amam mi moole bote jam mi yalon ka jarinteta baake ay gambie diŋol tora kuute kuuto hadama diŋol se min laamo kam min keta ŋuykuyata mam min la gambie diŋol kam yo baadiŋol bari kabirin bo bonde la ñim banko kan jang ka foole keta wo ka foye moole tambinde min keta adama barote yo adama baro inchallah ka cañato mbina taña fana fo satalale na alpha do min keta yiɗi pila diyamulapi ba fola mr tal ay min kondimbina o bunda ton yo bari jantum be bunda min tandila wolam ñinte ko hadama ɗi o sakata e sila alala baake ande balu toña kan waɗen kijo farata baake kabirin selta vidéo kan adama baro nin journaliste oɓe diyamola ay kuma kama min banque a gambia diŋolu woyinte misa sonko barandi ayin dew kata min tandi oto wolem ñinti ko to mo min nateɓe man saya ñinila ay kuma jama fo je aya fole ñin kammala se man saya soto a kubar toña tije wala yatinna tandi journaliste ko ni be campagne comme ni be campagne ola ika campagne ke ñinne kamma pour yibulo ila man saya kam bara bebe ka ke toñati kembe di ñum bal fa warta wata haltol min ya non ko bi ali adam baro ñi kali ya dunu ali ya la ko alkate banko mala a jartali ko bela al señin lon ko nin al fato sido kande nan mi hakiltal bebe ta jahannama kata adam baro kay ñi man saya ñi ni fan ya lenda wala e kumo min fo gambia dingol ya man trato atebe man saya ñi non la fango dale ni sata a video film sani altol yanon ko kaaride woyñin sifaale fo altol la banko ma altol man balfallo banko dingol ye albulato maari nooma alnin ala bukko yalata donc hadama do muni jarte duniya nin ala ko ya kaado wataɓe campagne ola ako nin ata siita aɓe mani boto kela dala sikkema worowola a fawoda bedde a audio fenum a ka balla silol dirara allah dindigol la bata banta karambuŋo to a ka allah loptano a baabi e topotola allah ftala ñaame a ka ba katala allah fondinkeeli e dow ko soto anda be karandila meccola ñaama a ko andu naadiyata aɗa ñinu min kata koma silola eɓe ñinala wolala kataɓe min kela jam woɓe kañannawol feele a ka ba katala allah wulo aba kantala moltinayi ka tuluŋa allah dula allah saka allah baalo bari gambia diŋol ala ŋa ñoo ñinin ka baŋ kabiri ñiŋ adam baro naata fo ñunu ketale baŋ bari kunun amaŋ meede video fontita de miŋ ye a tandi ko a ko niŋ ye a jaawol bee faale a kalitolu gambia diŋol neene le pour ali ye karte diya la bari a maa fo ñiŋ kamma ko a baa kela le a gambia diŋol so ñiŋ sanji saba kuwo fana be wolu daa kono a ko niŋ ye a jaate adama baro ye a fo a ka ye a fo ñiŋ ne kamma pour i saaje gambia diŋol sata yake man sati bari ni yake man sati min ba teŋani to wolom ka sanji dulu keja a gambia diŋol so wala yatinna gambia diŋol fana min ya sindi ye boyla kodo to ye boyla wato to ye ko beta jarte ye ko bela foy ka je ko wate adama baro siñim banko kan wala fana wulta ko te ko adama baro sanji sabo na site be jilale ka to itenin toli wolof sañal tole mol min yanon kal wuli al kal fon sambo state house wato wate mun bi ka jaral tole mun nafiki ala kal tole si state house fatumata tambaje inila mulu al tole kam mun ni state house min yanon ko wollum ko ale suno te tini wol man silo muta kata state house e kata wuli ya ba fo radio de ka tandi gambe di wol ko mfon buta adama baro ya ngala wato la faatu ko sanjilu it is okay no o sembele betela yari fasala ko to ko yidi pi al faltu ko ninde ma sibote mune kali si state house ko de dia ko la anim place al bol leñ haynanka abande kadi ta fatima da tambo janna lota je ko adama baro man sakunda man bete i man tarata ma kan nin coalition wala silol ite mo krimo na mon ko de ko adama baro la place la ite bo la fano nyaade ite munati jamaale bete ko
ije jarta mune famana yo hane sanyin nataje kauye ba tole ba kar baji o fana ka wultara ta state house aka ka dan baro la place la fa ay gambia di wala ma sibo ke da gambia aka kata adam baro la place la fa ñim bakar baji le ba america banko ka be campagne la yaya jamme bar ñim bakar baji kilingol nata 30 la KMC jang woti ñaaro min be keta KMC ñin na bulo bi jani yanko ba ko liñol kata ñun le KMC ko do beta ka samba kanila a borta tata si america banko ka ñin le ba ni yaya mandiya e o ina si kabirin meyo ya carte fa sira nata ko gambia ko le meyo ya dia barani manu bala bota jante say hani bi o kam faalo ay wuriya bala talib kan talib ya forlonde ay de tek sani bi wala kana funta ka fo gambe di wala ko mpana nga baro sembentu itene man carte fay baro ñin nafi ko min jama be ka wurte ñu kilinti je mi carte fay nen man campagne fanke baro sa ko se carte fay adu wuriya sabo ni nafi ki abula moli banko kale mol tenkundi adam baro ni moli sanji sabo le fo na sita gambe di wol be funta le leta imanta kelle imanta nindele imanta mola fenti nyaada min ko fo demo wulolti munafiqol lati ibe fenyino lella kati balni falma kata nimmo bana fama kata akatra sibor lolla mono ma fasa fen soto kambe dingol al so kalamuta so ta alhamdulillah be nyin tandila la ko al state house tanin na bulankali ya jele kunun state house boso min bije akado kulal samba akane na fi kabra nata for mobile traffic kani fin iceman ma fongola dimba dunda motola malata fon fa banda tak no so called fire service will be ftala la atram dimba banda so tali fonyo state house tala ko aje ala taman se tandal state house boso abele janita fa banda tak imaje ni mosa mala imaje ni fensa ke jamin sati na dimba sa so ya jela amana mala tala wato nani me fonyo ni state house tala kata adam baro ya ababila kunol bar tala jele de wassalam. Assalamu alaikum. Operation 3 years ngal konton kabana Switzerland ba fulal be al nimbaral assalamu alaikum bal konton na bal dol konton na tribulo la be dol samala be dol wulara la yo albe kayrato yo mbadin diamulalu al nimbara diamol be bete yarin diamol be kende yarin bar operation 3 years aha mote mola mone bonola mfangal le be mfanna mone bola be mfangal la mone bondele nyaadile operation 3 years December 19 wo yenyante mo betar parerine December 19 momo lafta 3 years johna wo ya ay succeed woto nga ben Gambia konola nga kelo ke 3 years johna ye pour ye free freedom o na Gambia kono nga new president hanna tare man new president sindi bari membe sirin wo ji ni lafta mo ne bondila fonga tale ngata Gambia ngata kelo ke kele memma manke sembele kelo ke amanke sembele keleti ka wulila mo ka state house bindi ka nyite yakanga mendi 3 years wo kanga wo lungole sita bi 3 years wo completely so nyante kanka ji ni lafta mo ne bondila nyanto odorna kela dia mo nyin akundang be jede momo dia mu tanyin kola ala kuo kum akumayata foi fangale etiketo saye jolon Gambia anata ke ni October la kono bang anata ke November la kono bang bar December wala 19 wo nyanta tare 3 years jona momo lafta 3 years jona kala watado bay 19 o nyante tarra jele because Yaya Jammeh bota on the 19 January nimanyina so baro sita 19 January so woto kuna ala sanji sabo completa 19 January woto kuna momo lafta watado bayla den ñi janni ba fo January 2019 beye pare ha ni lafta watado bayla beye pare bare ka diamu kasira bun kono la ka tele ka video jibe ka diamu ba damuta wota mone bola
wodunte banko ni sambala fonga loy nyo komala de iko gambiano dun ke nyo jamfale wo jamfa ni ne be keri bari new generation new youth movement fonga lo wolala ngalo nyo koma ni lote nyo koma doron mbe watado bayla bari ninga ke diamu kensendi nafata la bi nafata la sini andu ngalo ne ko tiri yesu jokndal nyaton kolu ibe la firi wala pour bobe ngeño muta ngeño napi ño bala ko feto ning abe daming abe balukan daming nga susu fonde lefta men na ngo sodo bar nimmo ke diamo ta wata do bayla de nka moy diamu lalla gambie karannalu karambalo le siyata karannati wala mu tonyati because munamu nkan menmu karannati wala kabalan tonyalama ikafani yala fasa kodo kan woto kunna ko karambalolu alin fana ngaje membe kerim bi hannin teliyati je bar tibaboli ya niyaje barobe sile televisiono nyatiri na ko ha ataye faniya memfo 3 yeso kuma kanga memfo 3 yeso wo mu faniya la because munamu ate bala manse yala nyininka tibaboli ya wo mistake ko no duntelo ko konon ko ta fanga bu mo bu kani te danku mo bu kete danku woto ni lefta wata do bayla woto alinga ji Gambia December kabirin December la force fo janne 19 nyanta jilele do ku be men buluban ye do ko nyin tuje foni man kende ade ni man kende yam fate ma barni kendolam beji Gambia kon wala to Gambia mbe wata do bayla barni ngake diya moti jam fa jam commandирoti tous ibe inta kunola wala mo ngal konto alnal bade malam Cissé momo lafta 3 years jona support la ka nyita ile Gambia diya ile Gambia lansariya ile Gambia londi be bulu itata karamunto imanta karamunto ka Gambia ka Gambia bondi dinko ni wo halago kono membe kan wol membe Gambia no kambi momo lafta wo kela woto kunna ko be nyante fintele le ngang tesiti nga beleto sinya nani ngalan teto sinya nani mbe lali molu koma mbe woliolu koma ngambulo le nyo bulu kankan ye men fayni ya fay fo nyoko na ji suma mara futalantele ma hani ji kanda te kele ji kandoti ala ni wululal hormoni bu nyalka ate kela nsi nyo napi ko totono kale alo ni wol tata libole ni ye liyo dome ya ka don note nyaadalla i nyaadalu nyaal kana muta bar kele wala katari nyaato ike nyo fe nyo muta foy be ka fute ya mbole kele ya mbole kele barola be kele totono lerti nanyal siti wallahi fala palelad hanna dunta dinkolo kono hanna tata banku fata woro wulolo duma aya sing time ma ba sing ka nae banko bonde jantelel kabula no man telel ba no ma bara tentel jela mbe dunna no ma fabe tay ma bolo dame bar nillu sita lu mena triye so dafata mba fala ne ko ngamen fodu iye men fo moli Gambia kon Gambia no liye ison tale ban fe manso na ko manso wallahi mba kinale fon fa fi de huwo kono mba kina ada woda yela magan sakin ada woda yele magan sa king 550 na man fitu wo huo kono kana fan sayndi Gambia norma fonte le fure wo dinko kono o ate fure militaire be lo kuma furi be foka fateri ya miren telebetan na telebetan de mo sesono la comme kata doron kamurunari ntata borolam pareta borolam murtanari nganna kuristungul hanin tele unte man pare wala de nteli parete fo baro fale ya fo njita na ma fo njita nteli man fo nyo karu konto le mode fo baro dale ya fo ko ataye fo nyo le bio ko na sonta Gambiano sago ala sago ay men fo bi wala lungu sita bio ko na ya dabondi politiko fon kono le feren mbansa ya siran felenti namo fo ntem fo nyola anu military mamanta ile kido juoto kesobe bola non ke fangan ke niobo kesobe bola wo kido juo la fangato ke de fangan niobo niame ite ka sumanni da ko keso kabo danda bar wolung abe bola juo to katete men fanka kido nyim fay abete de fanga fala Gambia dingol wolte fala ni baramode to mofo bar kafu faro hani
ala ni wululal horomoto ani woliyol horomoto anin gambia mobile horomoto ha mbe jigiri na mo la atende bulu barabe ala bulu anin kila njita na mo la ni ala nin kila mo balu men be gambia kono yo duake wallahi niyoto bona andu nin lote nyo koma lota 3 years jonala manku kote mira kote ke naman ki 3 years jonati barobe ta fabe senna fanka so la kabeta baraba malo barabe tal wo palaso nya abo tulaje abe senna fanka so la beta atlantico la be fundila barintelia abo tulante bulle faye son cairo o bone salam alaikum annar bade malam kote ke nyin ko te fe akuti alu fo militaire ko iman tusino kido membe buru wolu wo kido nyin aka keso fay nyaato le bar wolu abe kido nyin keso be bolo juwoto le kete le fangal siyo bar ni lafta sibanna because ni tel ko moli niyo wala wolu kido be tele le fangal fala because ka mem fay wo be murle tele le fanka ata futala mbe kele toto no lenti kili wala be bulala nyaato mbe ya dampa muta ha iye fem faya be tourner la katete le fangal lenka ad kana silali ngata nimman kelo ke gambiyete bola nimman lo gambiyete bola mbadi gambia lo ngo fali yen nimman lo gambiyete bola kabira mannin kala fulalla sarakulla jola kunda serere asuruwa kunda asiwo siya karuninka abbe hanlun tangolu meri beje fonatari ila bank ila lunta yanyin wallahi gambia man tari jusukun qodala bari lunta ba amowo ni be gambia kono hana tori solu we are welcome nga kelo ko pour gambia fenti ndella mansa kata lon teri nyaato lo katebe mugol nekhalla nyaadi ite men fo kana fo bi kote ko ite kele mansa ala jini wala ke di yo fani ala fo no wo me sindi pawat ini mo men yasi wolu findi tenari ni ye men fo wala mu 3 years tona 3 years ite fam ko le sanji fula ko hani juso bota ngake sanji sabati dorom yari fa wo sanji fulo mun nata wala fa lotatu tamminu bi fa batar mon antel ni tebe tammiru fa malo fo bi batar antel nge bonde fo me bonde bam mal bar 3 years so ala yo la ngannin tediyen andu ala yo la jentediyen naye be nganni ninga ngannerke kelindi ngambulo wulinde alay wallahi baro ni boro be sen nafan kasol ndere ka faali ala baraka baake katilo kayro siya al yam fama audio jam fata ala baraka assalamu alaikum wa rahmatullah baadi ngolum bal kontonna ndele murtal kanna Muhammad Touré ka nyimme ngaki ele nan janten ka koy ndalma laftele ko kuna siken be nafati jang be kalil nafa wala men siken tankota siken suturota sinna dino de danye wala nan ke fengol kina janninga ni mole men kinyana ngaji be de nyimbe nafa nyin nafa be warlan nal beele nsa fengo kina njaay ken nal be nafati woto mbadi ngolu nyim fele nali amandika kan wala mo em fana nga do la fa kan mandika kan woto yemel laaje aliyaji be nyi muso kiliyaleke kiliya fa atata afandun jahannaba afanfa sisi so woto mbadi ngolal si sabari moyaje ala lafta men na weke ala ko mente kala wote kala ala ko man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuh ala ko hadithul qudsi kono ko adama dingolu nko membe kala wala be kala nde lafta menna altol kal lafta nde ko lafta menna wala be kala ala leof woto mbadi ngolu nyi muwolti de nyi misalo muwolti ala ko ate lam sina nyin woni nyin kewbe futulale ate ko wote kala ala ko di atara wewo safi lawhil mahfuz wa meta safari woto ate ko wote kala butunga famfa woto mbadi ngolu sa nga jibed ayo kewni ngo musotu duniya kon woto mosila ngani yo nyinyandi mu'mino manyin soto kila ko hayatul mu'minu kulluhu khair mu'mino la balwo be mu kayrolde woto ni mu mu'mino ti sonta ko mu mu'minol wallahi la balwo be mu kayrolde ite mo hasidiyal ite nyin kujawo miral ala la luwa ite o burkala because nyin ko ala la luwa kabe wala burkala wala na nyin lata kan woto mbadi ngolu dukare alnga kata nga song ala la nga dino fana long ala ko ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni nyimman ala long wala tinata yamira be ala batula la ta'batuno la because futuwa mu ala batolti afela ala bato tinya ala lakiro tinya ala duniya tinya woto ayo ke woto duniya jang anen nyimuso woto mbadi ngola limbe sakata
nga ñokawandi ñinna nimme ya lonko e safutandino memma yemen lonko aɓe kiiliyarin ya fa yeñin sikiyaya fa sa fanna fa aya lonko a naman alabatu futuwo mo alabatolti ye song ko alala ya tin alala ko kewolu ye musu nani futu ni sano kilim fula saba nani ni te kema e fulanjango futu ite ko te kela fo ye fam fa ila duniya tiñate ila lakira tiñate sayma alabatu kotek kodi wota alma mo be ki sala wala kila kano barko to mbal dan la so fo albesal fanna fa yinna ñin asiken albe na fati kanyo hakil bulandi mbari musol momu musol be bulle momu bari musol be bulle ka futandi ñoma kanyin so ñoso hakil wala je momu ye miri ala ko membe kala doro nakaki ha kewme ye muso futu aman kujaw kede ay ku kendole ke alal kaya ke ay wala ke woto nita ko wote kela ite alala silo ko be wala burkala ni ala be nyolal wala tin ala ko ala waliyo nim men ningo dunta nyola ina tele be kela ladde so woto wolamu membe ku kendo ke kan ala ko inna allaha yuhibbul muhsinin akay ku kende kelal kanule nimme ye muso futu ay fulanjang futu ite muso men ba koto nita ko te wote kela woto aturje anala muso ite boje yeta barnite ko wote kala ko be kuja wala kala kila ko man ghashana falaysa minna me ye plano kenkan me jam fasitin kama wala mu'mino lu itelote ko be jam fasit la mo kama reki e kama wara sina kama ite nin kilante de woto ite la saloni la kuul beti nyatale men nin kilante nin fente woto mbadi ngol mobe si indula karan mobe si indula long nga lon nyofe nga nyokarandala wa sallallahu wa sallim wa baraka ala muhammad wa alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum mbana jana kunda union mbalbe konton na samandana kene muso den kala na mun tola mamu mun tola ngalbe konton samanda junnena tino kero ala makelanya tani na ala masona yala sasa tolo ala misala kende yato ka judu ko forote ko mo kala sawante fredo ala man ka foro keli badala ala masona yali ala me kabro onora la kala mi jati kala annabi sikila malaka hinnante أنا حرمت كلمة أنا حرمت بدون بابا أنا حرمت كلا حرمت صلى الله عليه وسلم yo ale nyambari muso munje na tado na tata ni mam mistake yen keta muso doleti sina ya batande fasilanta sina ya itel mo fala bi ke mabulu san ate amalli man ya malla alala amma wasa awlita tata moro liya moro mun ka mol filibi moto mun ka mol fili nyamoto mun ka mol bo alala siloka moro mun ka mol bo ila kairo kono kibla la yankan ka do kono moro mun bo ka to nya fo ye kile interest tamale ka wolo jube e bulu fen do ate futa tay moro ma ako moro nye ko ite mo futa le ba ike mabulu akala ta sanyi asina musun wefa ate tu ake mabulu adamana akema ye mbari won mbari muso no mbari ke wolo ali njube de sa moro ngaye ko mbe do ko keliyela e lafta mun na mbo keliyela futa fa yalla ko ngake akabare ki ben jolale ay ko ni ko fem mbarata ngejo ako basu ako sain ikachata moro lafta ya jomon aya fo muso yi muso ko parta lembe jolale aya jo ay do ko kay sa ay do ko ndiala kabrin ay do ko ndiala akay ko na do ko tanomo mun tambo foliyele ya tanga ko sobe boro yi mo kanaje boro akana boy duma fo yefota ni fota la nga fo nyam ni yake o nyam isfan fo sena jabo fonte sena musu abuka balukata ko yo baraka ibenta mota ya diala ay boro diala muso yi motota ay taxi wata nata fala bundala ajita rek mora mun diala kabiri nga bota moto kono boro en jolonta duma say modo en boroje malon fasi na fa wala muba fodra fo le muba
doy boro je ko aw karsa akoy la fen do jolonta ko na mun na jolonta kabino aya jube aya tre moro e boro mun diala wala jolonta a wurita akon ta tinyata bi akon te khalakita ade fam la bon ket alla bon nata ke sayati ay nganne jaw jube de ay miri jaw jube da yole fo faman amana billahi amila salihan fali nafsihi ni la ta alala ye barakindo ke ya ke fonye faman ya'mal misqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala zarratin sharran yarahu ni ko kendo ke ne wali kendo ke ala bi jolle ko kendo la ne ko jaw fananke fo yamira ala bi jola wala albuga mola do ko ta ya di modola jaw mon kala ju mon kala mbari ngol ali njube de musu kende bayen fere lari akele ko mombe sinola sa tala fele be sa ya ko ate fata ni nyanta molbe so la hakilato momo ni yokku ko ke akela interest kamma amma bari ala ko fana bula nyaato ala ko fo ninga nyinen ka roke ninga ke ni ma long morol nyinin ka fen fe yi batande fen fe batande balu kono futo kono sinyo ya kono bare nya kono harama ya kono e fanku kono nyinen ka roke ne lonal nyinen ka e bula siloto e si ke nya long e mammoto nye e mi fanto nye e mangala to nye yo conseil de fali al jube ne ta lo fele ni mokka wandiro leti tele albarimma sanasi jane e botanje assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh